No último episódio, People die all the time. I'll keep going and find something interesting. Babaca. e então a aventura continua. E aí, galera, bem-vindos de volta ao Horizon Zero Dawn. Vamos continuar a missão do cemitério. E isso aí. Eu pensei que eu ia falar mais coisa, mas não tinha mais nada pra falar. E eu faço muito isso. Ô, Eloy do caralho. Tô curioso em saber o que é aquele titã que tava falando no áudio quando eu entrei nesse lugar. Red light. Guess that means no power. O bom é que mostra que tem colecionável no lugar. A holographic interface. There must be some kind of code. Maybe I should try scanning Hey, objects in y'all this wanted area. to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the Velho. geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Tá. Caralho. South and Winter. Useful information. Three power lines, three sources. That makes one. Merda, é o contrário então. That's two. One more. One more aonde? Please, Lord, help me get one more. Cadê? É, não dá pra descer ali. Eu falei que não dava pra descer ali. Ah, claro que eu voltei aqui. Ah, tem um aqui. Nossa, nem vi que tinha esse aqui em cima. Oh, that's informative. Cima, baixo, esquerda, direita. Não? Então é o contrário. Baixo, cima. Ô, Eloy. What? Não entendi.
Meu Deus do céu. Three power lines, three sources. What? That makes one. Qual foi a lógica disso? Eloy. Thank you. Cima, cima, baixo, baixo. That's two. One more. Okay, that did it. Sounds like that did it. Tools being used. And voices. No eclipse. Must be another way in. Another power cell. Ooh. I only need one more to get to that ancient armor I found. Quero. It's them, all right. They're not looking for answers. Just weapons. Oh, god damn it. Ooh. Didn't see you there, partner. Bitch. Well, they're still surprised. Uh. Caraca, que cagadaça. Ah, velho. Fucking corruption. Fear the power of the shadow. Bleed them. Ah, vai me combar então, ô vagabunda. Toma aí, ó, na tua cara, vadia. For the shadow. Ah, o último cara que me dá a metralhadora. Essa parada de pular pra dar o Assassin's Creed é muito cheatado, cara. No space. Opa. Por quê? Tu me dá uma borda que não dá pra alcançar pela parada. Obrigado.
Nossa, quanta coisa. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope we made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. Caralho, o que é essa porra desse projeto, velho? Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. Esse áudio foi foda, cara. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put into work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Peraí, não tinha mais coisa pra trás? Não, era só essa sala. Beleza. Moving on. Não, pera aí. Dezembro de 2065, semana 1. Operação Retribuição, Reno, Nevada. A Guarda Civil e batalhões armados entraram em conflito com a vanguarda do enxame no noroeste do Pacífico, PN-12, não sei o que significa. O conflito começou às 6 da manhã e foi concluído às 21 horas do dia seguinte. Caraca! Foram relatadas perdas acima de 40%. Operação Testa de Aço. Vale do Shenandoah, Virgínia. O 12º BRM, apoiado pela Guarda Civil, lutou em uma ação na retaguarda contra o enxame do litoral do leste IS-17. O conflito começou às 8 da manhã. Aproximadamente às 14 horas, a 12ª BRM relatou que o local foi dominado e recebeu autorização para detonar a SA-TEC, causando danos consideráveis ao enxame IS-17. Os elementos sobreviventes do 12º BRM recuaram para a linha de defesa Akron-Cleveland.
Operação Golpe Certeiro. Akron, Ohio. A 9ª e 10ª BRM, com apoio dos ataques aéreos, atacaram o Titã classe Horus, que reabastecia o enxame do litoral leste e S-18. O conflito começou às 4 da manhã e terminou às 22 horas após a eliminação do Titã. Note que essa é a terceira eliminação do Titã realizada pela 9ª BRM com perdas mínimas. Acho que a 9ª BRM é o do cara dos áudios que a gente estava ouvindo agora há pouco. Estado de preparação da brigada. 3º BRM recusou a ordem de convocação da operação assalto de emergência ao longo da linha de defesa na Pensacola, Tallahassee. Foram instaurados processos na corte marcial. 7º BRM convocado de volta da zona de conflito de Nova York para reforçar a batalha de Wichita. Pronta. 9ª BRM se preparando nos complexos da USRC. Pronta. 10º BRM transferido da Calamar. Arquivo corrompido. Ah, pensei que isso aqui era coisa. Ih, pera aí. Vocês devem estar tipo, pelo amor de Deus, abre a bosta do console logo. Mas não, pau no seu cu. I can't spare the weight. Beleza. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. Caralho. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Mano, a Aloy é uma selvagem sem conhecimento, tipo, técnico de ciência, biologia, essas paradas. E ela que é basicamente um ser primitivo, sabe que a Terra não é plana. E aí você para e pensa nesses terraplanistas que começaram a brotar do nada. Aí você para e pensa como a nossa sociedade de hoje em dia é burra, feito uma porta, velho. Caralho. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Caralho. Watch out! Ah, que massa. Sun and shadow. Another Kopish. And this one can move. Peraí que eu preciso muito tirar uma foto disso. Preciso muito. Tem a luz ali atrás. Quero ver se muda alguma coisa. Não muda bosta nenhuma.
Beleza. Agora que eu parei o jogo pra fazer esse negócio super importante, posso voltar. Arauto da Morte, cara. Esse é um nome irado em português. Isso ficou uma tradução irada. Tá. Peraí, deixa eu ver o arquivo desse bicho. Fraqueza, fogo e choque. Tá. Eita! Ah, que massa! Deixa eu marcar os caras primeiro. Antes de descer dessa vez pra atacar o bicho. Porra, velho! Sério? Ah, que massa. Esse aqui, esse de baixo dá pra remover. Aí. Puta que pariu, viu? Double kill. Porra, caralho, tu. Não. Nossa, não durou nada essa merda. Eu preciso... atirar nisso. Por favor. Vai! Ah, massa, acabou a bosta da bateria.
Sério? Pisa nessa bosta. Ah, já foi. Ah, eu tinha que acertar o principal do meio ali. Yes. You did it. So the soldiers long ago. They had to fight hundreds of those all at once. Tá. Esse bicho aqui então é eletricidade. E a flecha mais foda de dano. Degradação da biosfera. Principais descobertas. Apesar da melhora da proficiência tática das unidades de guarda civil e várias batalhas ganhas na Europa Central, Antártica e Costa do Pacífico, a taxa de avanço da praga Farrell e taxa de consumo de biomassa não diminuíram. O dano causado à biosfera já excedeu todos os níveis de 2038 e piora a cada dia. As projeções de extinção previstas permanecem inalteradas. Tá, eu não vou ler isso. Se você quiser ler isso, pausa o vídeo aí. Eu posso ler de qualquer outra hora esses arquivos de texto. Então quando eu encontrar algum que não for interessante, quer dizer, que não parecer interessante, eu só vou pausar o vídeo pra vocês lerem. Quer dizer, dá a chance de vocês pausarem o vídeo pra lerem. Full already. Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Everything is in position, General. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Yes, if we'd had even one day less. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving it. I'll see what I can do. What is it? A brief statement. An allocution of crimes, I guess you'd call it. To what are you admitting guilt? Over the past 16 months, Doctor, I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of history. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella, add them all together. They don't even come close. You didn't do the killing, General. No, not directly. But I didn't wind up the highest ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. Even before the swarm, Doctor, I was helping death along. So, instead of letting what I've done sink into the murk, forgotten, I set a file with all the details. Let posterity judge my actions with clear vision. I'll do as you ask, General. But you should consider that were it not for your actions, our actions, there wouldn't be any posterity to judge us. Perhaps. Dr. Sobek. At ease, General. Essa parada da Elizabeth
ter achado uma forma de ficar imortal. Provavelmente não é tipo, tem a ver com a Aloy, provavelmente é a Aloy. Porque obviamente ela não é filha da Elizabeth. As duas têm a mesma voz e a mesma aparência. Então é algum tipo de clone ou cópia genética da Doutora Elizabeth. Alguma parada desse tipo, assim. Só que obviamente sem as memórias dela. A não ser que existam mais de uma cópia. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. No, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of Alpha and Beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Caralho, velho, eu tô muito curioso. Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Porra. Yes. There is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui.
que esse ficou bem comprido até. Isso que eu dividi a quest em 2 partes. Se vocês têm gostado dessa série, deixa aí um comentário, deixa um like. Se chegou aqui no canal por acaso, assina o canal, clica na sinetinha para receber notificações quando eu botar vídeo novo. No próximo episódio, esqueci a merda do título. E no próximo episódio, combate à escuridão. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Até mais.